berkumpul dalam rangka tadarus Al-Quran Jamaah Masjid Baitul Hikmah pada malam hari ini. Mudah-mudahan amalan kita, ibadah kita yang malam hari ini senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, untuk malam hari ini kita berada pada juz 11, yakni surah Yunus ayat yang ke 31. Kemudian nanti dilanjutkan dengan surat Al-Kahfi dari 1 hingga selesai. Dan malam hari ini akan diteruskan dengan tausiah dan doa oleh Ustadz Erika Utama SIP MHI. Untuk itu marilah pada malam hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya, dan waktu kami silakan kami sampaikan kepada petugas pada malam hari ini untuk memimpin bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai ngaji untuk rutin malam Jumat. Wahid dan Talatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr. Fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famada ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna nusrafun. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa anna tufakun. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda. Fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi shay'an. Inna Allaha 'alimun bima yaf'alun. Wa ma kana hadzal Qur'an
تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعلم وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به
إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون وإن توليتم فما سألتكم من أجري إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال
بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقالوا على الله توكلنا ربنا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا يضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بيدك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل بواسط ورزقناهم من الطيبات وما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المفترين ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا
لا يؤمنون وهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم تبعوا إليه يمتعكم متاعا حسنة إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Mari kita lanjutkan kami sudah dibuka. Mari kita lanjutkan al-kami. Mari kita katakan.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى السماء إذا طلعت وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم قعود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لئن طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولقضيت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدهم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينظر
واحدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجعا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا له عن ذكرنا
ربه أحدا ولولا إذا خلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أولى منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح غيرا ولن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على أنفسها فهي خاوية على رؤوسها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدعوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال ترى الأرض باردة فحسبناه فلم نغادر منه أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أسألوا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم من المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون أنا فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها كشفا ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان للإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بربهم
يدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى أبدا وربك لغفور ذو رحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلهم موئلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال هيا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أدبرا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك كنا نبع فالتقى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمنا من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف أصبر على من تحيط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صبيرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرتها تغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني ما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لا نقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألك عن شيئا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فوقعها قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع
فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان ربهم مالكا يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأخذنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما يستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنما كان الله في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أخذنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما كان عندي في ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وراحة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi Tadarus Al-Quran pada malam hari ini telah kita laksanakan bersama-sama. Yang tadi telah kita baca bersama adalah Surah Yunus ayat 31. Kemudian dilanjutkan dengan Surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai selesai 110. Baiklah para jamaah sekalian, kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini dengan tausiah dan doa yang pada malam hari ini berkenan hadir akan mengisi adalah Ustadz Erika utama SIP MHI. Kemudian diakhiri dengan doa dan karena itu waktu dan tempat sudah kami haturkan kepada Ustadz Erika utama SIP untuk menyampaikan tausiah dan dilanjutkan dengan doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pripun kabari Bapak Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah,
atas segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat ya Bu ya. Sehat, nikmat sempat, memberikan kesempatan waktu luang kita semangat ya untuk berkumpul ngaji di Masjid Baitul Hikmah yang alhamdulillah. Semoga ya buatan ketok. Kalau ketok nanti mungkin uak-uakan gitu. Satu orang dua ya. Satu orang dua. Baik itu makanya. Salawat dan salam juga tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan semoga kita juga termasuk umat beliau yang diberikan syafaat di yaumil hisab. Itu yang kita nantikan ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah mungkin kita selalu ini ya, mungkin selalu kita lantunkan doa-doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan insyaallah. Tidak terasa ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. Sya'ban tidak terasa kalau udah bulan Ramadan. Cuman perlu kita ini lagi ya, mungkin kita flashback lagi di bulan kemarin, bulan Rajab. Itu ada peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau diperjalankan. Jadi bukan jalan sendiri tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jarak yang begitu panjang, jauh. Terus dari mana? Masjidil Haram dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Nah, itu dalam waktu 1 malam. Jadi waktu mungkin kalau sekarang mungkin bisa karena cuma ada pesawat kan, ada 1 jam 2 jam udah nyampe. Nah itu cuman kan setelah dari Masjidil Aqsa itu masih ada dinaikkan ke langit ke 7 lapis itu sampai di Sidratul Muntaha. Nah itu dalam waktu 1 malam, sampai sekarang masih belum bisa. Jadi itu apa namanya, akal pun kita tidak bisa nerima kecuali memang dengan keimanan yang mantap. Jadi segala sesuatu kalau Allah berkehendak ya kun fayakun, yang bisa terjadi. Jadi ya semudah itu Allah pindahkan hambanya langsung ke Sidratul Muntaha. Quran surat Al-Isra ayat pertama kami bacakan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Jadi Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram diberkahi oleh Allah, sebagaimana yang telah terjadi sekarang. Tapi saya belum cross check lagi apakah benar Palestina sudah merdeka. Kan ada di ini di sosmed apa itu kan ada temen kemarin tuh dapat kesempatan kuliah sebentar short course di UMY. Dia orang Palestina, pengajar di sana. Jadi ada hubungan, alhamdulillah. Pas sebelum agresi kan di sini, kemudian pulang, kemudian perang,
Nah, itu baru hubungin kemarin berapa 2 minggu yang lalu, alhamdulillah masih sehat. Nah, itu belum tanya lagi bagaimana apakah betul-betul sudah merdeka atau bagaimana. Nah, kemudian dari tafsir Syekh At-Tantawi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa di surat Al-Isra ayat pertama tadi menjelaskan hikmah adanya Isra Mi'raj adalah Allah hendak memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi, sekaligus menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad SAW di sisi Tuhan. Karena hanya beliau saja yang diperjalankan hingga ke Sidratul Muntaha. Karena di situ sampai ke dari Al-Aqsa diangkat ke atas ke Sidratul Muntaha itu jin tidak bisa lihat, manusia tidak lihat, bahkan malaikat itu tidak diizinkan. Jadi hanya Nabi Muhammad saja yang ke Sidratul Muntaha. Kemudian kemudian di situ dari hikmah Isra Mi'raj itu sendiri di kitab tafsirnya Syekh Tantawi kemudian menjelaskan untuk meneguhkan keyakinan beliau dalam menyampaikan risalah dan amanahnya. Maka perlu diketahui sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah sebenarnya sudah melewati beberapa berbagai macam ujian. Jadi Rasulullah diuji banyak sekali sebelum Isra Mi'raj ini yang membuat beliau terpuruk atau merasa sedih. Jadi yang pertama di tahun ketika di kitab Sirah Nabawiyah Syekh Ali Muhammad As-Salafi menjelaskan bahwa di tahun ke-7 setelah hijrahnya Nabi itu Nabi Muhammad diembargo, bahasa sekarang diembargo ya. Apa namanya? Kaum Quraisy ketika itu bersepakat untuk memutus hubungan dengan Nabi. Jadi berupaya bagaimana tidak ada hubungan dagang, hubungan apapun dengan Nabi. Nah, ketika itu Nabi itu berhijrah ke lembah Syir Abi Sofyan. Nah, Abi Sofyan di situ di lembah itu Nabi Muhammad berkumpul dengan keluarga dan kerabatnya. Dan di tempat itu pula Rasulullah hidup terlunta-lunta. Kenapa? Karena dengan kesepakatan embargo tadi, kaum Quraisy itu mencegah semua pasokan makanan atau sumber penghidupan itu sampai ke lembah itu. Jadi supaya tidak sampai ke tempat Nabi. Dan itu Nabi jalani selama 3 tahun. 3 tahun tidak ada makanan yang masuk. Gimana? Ya Allah Maha Besar. Jadi alhamdulillah dan ternyata setelah 3 tahun akhirnya kesepakatan itu Quraisy pun akhirnya mungkin banyak yang merasa di sisi lain dirugikan atau bagaimana. Nah, jadi akhirnya mereka membatalkan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Mereka robek perjanjian yang digantung di Ka'bah. Dan akhirnya setelah itu Rasulullah pun keluar dari tempat lembah Syir tadi di tahun 10 kenabian. Kemudian apakah ujian yang dialami Rasulullah sudah selesai sampai di situ? Belum. Jadi ternyata setelah itu Rasulullah masih mendapatkan ujian berikutnya, yaitu pertama paman beliau Abi Thalib, paman tercinta yang dimana dari kecil beliau diasuh, diajarkan bagaimana berniaga, kemudian setelah diangkat menjadi nabi masih juga dibela, dilindungi, padahal pamannya belum mengikuti ajaran Nabi, belum masuk Islam. Jadi paman tercinta yang selalu melindungi, membela dari ancaman kaum Quraisy, ternyata Allah jemput, meninggal, wafat, tapi dalam keadaan masih kafir, masih mengikuti ajaran nenek moyang, dituntun untuk syahadat, tak mau juga. Akhirnya itu begitu sedihnya Rasulullah itu. Walaupun ketika itu memang Allah menegurnya. Jadi yang mempunyai hidayah, yang berhak itu cuma Allah
cuman aku, kata Allah, bukan kamu. Dan itu membuktikan jadi kita cuma bisa menyampaikan hidayah itu hanya yang punya hak itu hanya Allah saja. Kita menyampaikan kepada kerabat kita atau siapa saja, selebihnya kita hanya bisa berdoa. Kemudian setelah wafatnya paman tercinta Abi Thalib, disusul 2 bulan kemudian istri beliau, Sayyidatu siapa? Siti Khadijah, Siti semua, Siti Aminah, Siti Khadijah. Sayyidatu Khadijah. Jadi saya juga kemarin tuh agak nyari juga ya, kenapa kok namanya. Soalnya dari kecil juga kan dikasih tahunya Siti Aminah, Siti Khadijah. Ternyata tuh kata temen tuh dia ngaji kan, jadi Siti itu Sayyidati ternyata ya mereka. Jadi singkatan dari Sayyidatu Khadijah. Kemudian istri beliau yang selalu mendanai, donatur ya, jadi mendanai, mengeluarkan, menghabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah beliau. Pembela, pelindung, dan penyokong dana, penentram hati beliau, semuanya meninggalkan beliau. Jadi begitu sedihnya, bukan main Rasulullah ketika itu. Makanya disebutkan dengan Rasulullah itu ketika itu Yaumul Huzn, jadi hari kesedihan. Nah, maka dari situlah, dari peristiwa itu maka ujian, segala ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah, ternyata setelah itu datanglah undangan Isra Mi'raj. Faja'at liyafatul Isra wal Mi'raj min ba'di dzalik takriman min Allah wa tajdidan li'azimatihi wa tabatihi. Maka datanglah undangan Isra Mi'raj setelah itu sebagai penghormatan Allah sekaligus penyegaran tekad dan keteguhan. Maka di dalam Isra Mi'raj sana ternyata setelah sepulangnya itu Rasulullah itu membawakan oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Kira-kira apa Bu Pak? Oleh-olehnya dari sholat ya. Jadi sholat 5 waktu oleh-olehnya. Jadi dari 50 waktu sholat, kemudian akhirnya diringkas bolak-balik terus jadilah 5 waktu sholat. 5 waktu sholat. Nah, dimana sholat ini adalah bukti atau pembuktian bagi kita untuk menjalankan misi utama sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan sholat ini bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi kita sebenarnya juga membutuhkannya. Kenapa kita butuh? Karena hakikat sholat itu, di dalam sholat itu kan kita kalau ada masalah kita sholat, terus tiba-tiba kita jadi tentram. Sholat di sujud kita bisa tentram. Kenapa? Karena di dalam sholat itu berisi doa-doa. Jadi puncak segala doa itu adalah di sholat. Doa-doa penentram jiwa. Bagaimana Allah berfirman, "Washolli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Dan sholatlah, sesungguhnya sholatmu itu menjadi penentram jiwa. Jadi memang sholat itu kita butuh sholat. Jadi 5 waktu kalau kita memang butuh, itu sebenarnya belum cukup. Makanya ditambahkan ada sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, ada tahajud, ada duha. Itulah sholat itu. Kemudian sholat juga sebagai sarana kita untuk memohon pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu
sebenarnya sabar bukan berarti kita sabar itu menerima pasrah itu, tapi sabar yang dimaksud di sini adalah sabar aktif. Jadi sabar itu kita masih berikhtiar mencari jalan keluar, bagaimana caranya, makanya ada ikhtiar, kemudian kita tawakal. Setelah kita ikhtiar sebagai sunatullah, jadi sebagai upaya kita, selebihnya itu Allah yang menentukan lewat doa-doa kita. Makanya doanya dari mana? Ya di sholat itu puncak doa. Makanya ikhtiar dulu, dengan sabar kita ikhtiar, kemudian kita sholat memohon doa. Kemudian dan sholatlah, sesungguhnya sholat itu menjadi penenteram jiwamu, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah itu sangat dekat. Allah itu di mana? Itu di atas, belum tentu di atas, di samping kita. Kan Allah itu lebih dekat daripada orang lain gitu. Nah, jadi Allah itu di mana-mana. Tapi Allah itu ya cuma satu, jangan tafsirkan di mana-mana berarti banyak gitu. Ya, orang punya Allah semuanya, nanti bahaya, nanti akhirnya kayak sesi pikiran. Jadi malah bilang aku adalah Allah, itu maka jadinya bahaya. Ya. Nah, kemudian maka di dalam sholat itu berisi doa-doa dan janji akan pertolongan Allah itu sebagaimana benar-benar adanya. Jadi di Islam itu, di agama kita mengajarkan supaya kita selalu optimis, selalu berprasangka baik. Karena di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu Allah ulangi lagi kan, bersama kesulitan Allah ada kemudahan. Jadi ada dua ayat yang diulang-ulang. Jadi untuk meyakinkan hambanya, meyakinkan kita kalau jangan takut. Makanya kan di ayat yang lain juga Allah berfirman, innal ladzina qala Allahu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi sesungguhnya orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Tuhan kami dan kemudian mereka beristiqomah, maka Allah akan turunkan pertolongannya. Allah akan turunkan dan diturunkan malaikat-malaikat ini. Seraya berkata kepadanya, jangan takut dan jangan bersedih. Sesulit apapun kesulitan yang kita hadapi, ada Allah. Inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, itu sebagaimana yang dialami Rasulullah tadi. Kisahnya setelah diembargo, ditekan selama 3 tahun di Mekah, kemudian ditolak kehadirannya, kemudian Rasulullah pergi mencari perlindungan kepada penduduk Taif. Malah apa yang didapatkan bukan perlindungan, tapi celaan dan aniaya, sampai dilempar batu, dilempar kotoran kayak gitu kan. Jadi sampai berdarah, sampai malaikat penjaga gunung saja datang saking geramnya dengan penduduk Taif ini yang melecehkan Rasulullah, datang meminta izin kepada Rasulullah untuk supaya penduduk Taif seluruhnya dihimpit oleh gunung. Tapi apalah kata Rasulullah, tidak, jangan. Rasulullah tidak menghendakinya karena Rasulullah masih berprasangka baik. Karena semoga bahkan dibalas dengan Rasul dengan doa, semoga keturunan mereka nanti itu adalah bagian dari hamba-Mu yang takwa kepada Allah. Maka lihatlah saat ini bagaimana penduduk Taif itu imannya sangat kuat, menjalankan syariat Islam yang sangat kuat saat ini. Jadi
dari situlah Rasulullah pun mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik dan optimis. Sesulit apapun pasti ada jalan kemudahan. Sebagaimana dalam kemudian ketika kesulitan, semua penduduk Mekah, Bani Thaif, semua tidak ada yang melindungi, tidak memberikan perlindungan Rasulullah, karena ditambah tadi sebelumnya juga paman dan istri beliau sudah meninggalkan beliau terlebih dahulu. Jadi Rasulullah itu merasa sendiri. Maka tadi diturunkanlah malaikat dari bumi. Akhirnya datanglah undangan Isra. Rasulullah diangkat, diundang, diangkat ke Sidratul Muntaha di Isra Mi'raj untuk menentukan keimanan, untuk meyakinkan beliau, memberikan semangat supaya tetap menjalankan amanah beliau, menyampaikan risalah. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan Imam Bazzar dalam kitab Al-Musnad, innal ma'unah ta'ti minallahi ala qadri al-ma'unah wa inna sabru ya'ti minallahi ala qadri al-bala. Sesungguhnya pertolongan datang dari Allah sesuai kadar kesulitan yang dijalani, dan kesabaran yang datang dari Allah sesuai kadar ujian yang dihadapi. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini tanggal berapa ini Pak? 9 apa 7? Jadi masih minggu awal ya, minggu awal Sya'ban. Nah, minggu awal Sya'ban. Kemudian bulan berikutnya adalah bulan Ramadan. Kalau kita telisik bulan Ramadan, kata Ramadan dalam bahasa Arab itu kan berasal dari kata Ramadan yang artinya panas atau terik. Kemudian saking panasnya, saking teriknya, sampai panasnya ini membakar, teriknya membakar, maka ditambahkanlah alif dan nun di belakangnya, jadi Ramadan. Jadi saking panasnya, jadi sampai membakar. Maka di wilayah Jazirah Arab ketika itu Ramadan kan di sana padang pasir, Di sumur-sumur tuh titik-titik sumur, kalau sudah panas membakar tuh kira-kira airnya masih ada Nah itu makanya kering kan. Makanya budaya atau tradisi Arab jahiliyah zaman dulu sebelum datangnya Islam itu ada namanya mereka membagi kelompok-kelompok kecil kemudian menyebar 1 bulan sebelumnya. Nah, jadi 1 bulan sebelum bulan Ramadan atau mereka sebut bulan ke-9. Nah itu 1 bulan sebelumnya mereka sudah membagi kelompok-kelompok kecil dan menyebar mencari air. Jadi dimanapun ditemukannya air mereka ambil, kumpulkan, dijadikan ditampung di satu tampungan tertentu. Jadi untuk persiapan 1 bulan berikutnya. Nah, itulah menyebar dan membagi kelompok kecil dan menyebar itu disebut dengan dalam bahasa Arab adalah tasya'ub, dan kondisinya disebut Sya'ban. Makanya bulan ini adalah bulan Sya'ban, bulan mengumpulkan air ya. Jadi kita banyak mengumpul air aja. Kita kalau di ini tapi ternyata banjir. Ya, itu kemudian tapi setelah Islam datang mulai ada pergantian dan pelebaran makna Ramadan tadi. Yang tadinya Ramadan itu maknanya cuma sekedar cuaca, kondisi ini alam ya. Nah, itu di ulama itu memaknai dengan Ramadan itu, di bulan Ramadan kita meningkatkan amalan ibadah, kita memohon ampun, meninggalkan maksiat, itu supaya untuk membakar dosa-dosa kita.
Makanya di bulan Ramadan itu kan Allah kan bilang apa namanya? Yang Allah Rasul ya, yang futihat abwabul jannah wa ghulifat abwabun nar gitu. Jadi dibuka selebar-lebarnya pintu surga, amalan apapun dilipat gandakan di dalamnya, kemudian ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Jadi setan-setan pun dibelenggu. Tapi hati-hati, setan itu kan ada dua jenis. Ada setan dari golongan jin manusia, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Nah, itu hati-hati juga gitu. Karena sifatnya. Jadi cuman diikat dengan berpuasa itu di bulan Ramadan. Akhirnya kan dengan puasa itu rasa keinginan untuk melakukan hal yang mungkar itu kayak tertahankan. Kemudian sehingga di bulan Ramadan itu berpeluang diterima amal, diberikan kemuliaan dan menjadi hamba yang soleh dan husnul khotimah insyaallah. Dan itu pun perlu persiapan. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena di bulan Ramadan itu tidak semua yang sampai di bulan Ramadan kemudian dia berpuasa itu juga bisa mendapatkan peningkatan takwa, bisa mendapatkan manfaat dari taubatnya. Kenapa bisa begitu, Pak? Padahal sudah di bulan Ramadan itu kan semua rajin ibadah, tapi ternyata ada juga yang tidak menikmati ibadah itu dan tidak membawa perubahan setelah Ramadan lewat, akhirnya kembali seperti biasa lagi. Jadi ternyata itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Jadi dari kata la'allakum, jadi kata itu agar supaya kamu, kata Allah, bisa meningkatkan takwanya. Jadi karena kita puasa tapi tidak dengan serius, tidak ada kesungguhan, karena kalimat la'allakum itu adalah kalimat harfu taroji, jadi yang bersyarat. Jadi kita tuh berpuasa supaya bertakwa, tapi ada syaratnya. Apa la'allakumnya itu? Syaratnya adalah kesungguhan dari kita. Nah, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak niat sungguh-sungguh memang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah puasa, dengan wasilah ibadah, maka tidak akan tercapai predikat tatakunnya itu, bertakwa. Makanya makanya di antara keseriusan menghadapi Ramadan itu diambil dari bulan sebelumnya, karena keseriusan atau kesungguhan itu butuh persiapan dan butuh latihan. Makanya di latihan itulah, di bulan Sya'ban inilah kita mulai latihan. Kalau di zaman jahiliyah kemarin bulan Sya'ban adalah mengumpulkan air. Kita pun mengumpulkan air, tapi air yang dimaksud ini bukanlah air dalam makna yang benar air gitu, tapi air ini adalah air spiritual. Dan di Al-Quran itu setidaknya disebutkan 63 kalimat alma yang mewakili air. Itu ada setidaknya 63 kali disebutkan Al-Quran yang membahas tentang air. Nah, wa anzalna minas sama'i ma'an. Kami turunkan dengan keagunganku, kata Allah, dari langit air berupa hujan. Kemudian ayat yang lain, khuliqu mim ma'in dafiq, menunjukkan asal mula kita sebagai manusia itu tercipta dari air yang memancar. Kemudian sumber kehidupan pun bermula dari air.
Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari segala sesuatu yang hidup itu sangat bergantung pada air. Jadi nggak ada air, kita kan juga berapa persen? Kita tuh berapa persen ini hampir 70 atau 80%, 60% tuh air semua gitu. Nah kalau kita nggak kurang air itu dehidrasi. Nah, dan dari Al-Quran itu telah tergambar bahwa air yang Allah turunkan dari langit ke bumi itu membawakan manfaat bagi makhluknya. Air yang turun membasahi tanah, menyuburkan tanah, dari tanah kemudian muncullah tanaman. Allah tumbuhkan tanaman dengan air itu. Kemudian dengan air tanaman itu pun menjadi berbunga. Setelah berbunga menjadi berbuah, dan buah itu bisa kita nikmati, bisa dijual di sebelah juga. Nah, kemudian begitu juga dengan wahyu. Wahyu yang di dalam, yang sudah tertulis terkumpul di dalam kitab Al-Quran ini, itu pun bagaikan seperti air, karena turun dari langit sampai ke Rasulullah, kemudian disampaikan ke kita umatnya sebagai penyubur hati-hati kita yang kering. Makanya kan ada terasa hampa, maka bacalah Al-Quran. Hati kering, kita keras gitu, itu berarti kan kalau keras kan nggak ada air, kurang basah. Nah itu kayak tanah keras itu kan karena kering. Kalau dikasih air jadi lembek. Makanya itu butuh siraman rohani, butuh sholat, butuh Al-Quran yang membuat, butuh wahyu yang membuat hati-hati kita itu menjadi subur, sehingga hati dengan wahyu, hati yang kering menjadi subur. Kemudian muncullah bunga-bunga amal soleh, buah kebaikan yang menggerakkan pohon-pohon ranting di tubuh kita ini. Nah, dari tangan berbuat baik, kemudian dari lisan berkata baik, dan dari sampai ke ujung kaki. Dan persiapan semua itu pasti perlu diperbaiki, pasti perlu dicari sebelum datangnya bulan Ramadan, supaya kita menjadi terbiasa. Jadi kita biasakan dulu puasa. Kalau di bulan Sya'ban itu Rasulullah itu kan lebih dikenal para sahabat itu lebih banyak mengamalkan ibadah puasa sunnah. Yang paling banyak ibadah puasa sunnahnya itu adalah di bulan Sya'ban yang diamalkan oleh Rasulullah. Nah, karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu diketahui bulan Sya'ban itu pula adalah bulan di mana diangkatnya laporan amal ke langit. Nah, maka di hadis Rasulullah juga bilang maka aku, kata Rasulullah itu, ingin lebih senang ketika amalku diangkat dan aku dalam keadaan berpuasa. Makanya Rasulullah itu memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Maka dari flashback ke kisah Isra Mi'raj tadi, mengambil hikmah dari kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj yang baru saja kita yang telah dialami oleh Rasulullah. Mari kita perbaharui niat kita, mumpung masih di bulan Sya'ban ini ya, Ibu. Kita perteguh keimanan dan ketakwaan kita, kemudian senantiasa menghadapi setiap kesulitan itu selalu dengan diiringi dengan husnuzon. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian kita hadapi kesulitan itu pun, ujian yang kita hadapi dengan sabar dan sholat, berikhtiar, kemudian kita tawakal melalui sholat. Karena Allah bersama orang-orang yang hamba-hambanya yang bersabar. Dan ada perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Itu kan sering. Kemudian selalu meyakini kesulitan yang datang selalu ada jalan kemudahan. Dan di bulan Sya'ban ini
Mari kita kumpulkan banyak-banyak air tadi Bu ya. Air spiritual melalui memperbanyak hadir dengan hadir dan mendengarkan pengajian. Kita dapatkan siraman-siraman air spiritual di situ yang bisa menyejukkan hati kita, memperkuat atau menumbuhkan iman kita, semakin semangat untuk beribadah. Kemudian mulai juga kita di bulan Syaban ini berlatih puasa. Jadi insya Allah udah ini nggak usah puasa setengah hari, biar kayak anak-anak udah nggak lagi ya, semua selesai. Kemudian mulai kita memperbaiki sholat kita juga, senantiasa kita mungkin berupaya untuk khusyuk, walaupun khusyuk itu memang sulit, tapi kita selalu berusaha untuk khusyuk, sehingga nanti kita sudah terbiasa ketika di bulan Ramadan dan kita tinggal menuai amalan-amalan di bulan Ramadan nanti dengan ibadah yang banyak, dengan kemudian sampailah di bulan Syawal, di 1 Syawal nanti kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan fitrahnya suci seperti bayi baru lahir. Dan itu tidak cukup di situ, masih terus dilanjutkan di bulan berikutnya, tetap istiqomahnya itu yang penting. Jadi tetap kita menjaga istiqomah juga. Jangan sampai ketika nanti bulan Ramadan selesai, Quran pun kembali kerak. Jadi dan tidak dibaca lagi, nanti nunggu bulan Syaban lagi atau nunggu bulan Ramadan lagi, jangan sampai kayak gitu. Jadi levelnya udah mulai mungkin dari itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Kita tutup dengan mendoakan saudara-saudara kita. Pak Nanang ini sakit ya? Oh, ya. Kita doakan pada jamaah Masjid Baitul Hikmah ini yang tidak bisa berkenan hadir pada malam hari ini, diberikan kesehatan, diberikan diberikan kemudahan segala urusan, dan keluarga-keluarga kita juga yang mungkin diuji dengan sakit juga segera Allah sembuhkan dari penyakit. Ala hadiniya al-Fatihah. Wabil khusus kepada Bapak Hartoyo bin Zarnuzi, kemudian kepada Bapak Seto Sudiono bin Imam Surati, kepada Ibu Kiswati binti Sutito. Semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan, sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ala hadiniyah bisiril Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian kepada Bapak Sutikno, kepada almarhum Bapak Sutikno bin Fadiman, kepada almarhum Indra Alisuwaji bin Khair Kasomi Harjo, kepada almarhum Bapak Karto Utomo bin Ahmad Asiran, kepada almarhum Bapak Sumardi bin Pawiro Sewito, kepada almarhum Bapak Fajar Wibowo bin Niat Broto Mojo, kepada almarhum Bapak Muhammad Awal Urbani bin Fajar Wibowo, kepada almarhum Bapak Sehono bin Marto Sukarjo. Semoga diberikan kelapangan dalam kuburnya, kemudian diberikan diterima amal ibadahnya,
dan diampuni segala dosa dan kekhilafan almarhum ala hadiniyah biniyatil maghfirah bisirril fatihah. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wal qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma adhibil ba'sa ishfihim anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Amin amin ya rabbal alamin. Qasatan li Abi Hartono bin Muhzarnuji bin wa Abi Seto Sediono bin Imam Sunahi wa Ummi Kiswati bin Sugino. Allahumma adbil ba'sa ishfihim anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman wa la alaman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna wa khususan ila Abi Sutikno bin Padiman, ila Abi Indra Aris Suwaji bin Kayat Kasomi Harjo, ila Abi Karto Utomo bin Ahmad Kasiran, ila Abi Sumardi bin Pawiro Sawito, ila Abi Fajar Wibowo bin Niat Broto Atmojo, ila Abi Muhammad Awal Urbani bin Fajar Wibowo, ila Abi Sehono bin Marto Kuharjo. Allahumma innahum fi immatika wa habli jiwarika fakihim min fitnatil qabr wa min adabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq faghfir lahum warhamhum innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtimna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak sekalian, demikian tadi tausiah dari Bapak yang telah disampaikan tadi oleh Ustaz Erik Gustama. Erik
Dan terima kasih atas penyampaian tadi. Mudah-mudahan tausiah ini akan menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, dan bagi Mas Erik akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, kita akhiri malam hari ini, ada sedikit informasi dari takmir Masjid Baitul Hikmah untuk malam hari ini untuk Bapak Suparyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan ringan kaki untuk menuju ke masjid. Ini sudah hampir katam yang ketiga, ya, proses menuju ketiga. Oleh Bapak Paryanto. Kemudian pada malam hari ini acara Tadarus Al-Quran pada hari ini kita akhiri dan kita berpisah untuk bertemu kembali di Kamis malam yang akan datang. Marilah malam hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.